ქალბატონებო და ბატონებო, მეგობრებო, საბჭოთა კავშირის პავილიონში მეგობრული და სტუმართმოყვარე კანადის მიწა-წყალზე დღეს მასპინძლობს საბჭოთა ქვეყნის თანასწორუფლებიან რესპუბლიკათაგან ერთ-ერთი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. ჩვენს ქვეყნებს უზარმაზარი მანძილი ყოფს, მაგრამ თანამედროვე საჰაერო ლაინერის მეოხებით სულ რამდენიმე საათში გადმოვლახეთ კონტინენტები, ზღვები და ოკეანეები და თქვენს ქვეყანამდე მოვაღწიეთ. ნება მიბოძეთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი რესპუბლიკის საქართველოს და მისი ხალხის სახელით ივესალმო წარმატება და აყვავება უსურვო კანადელ ხალხს, ივესალმო ყველას ვინც სტუმრად ეწვია მონრეალის შესანიშნავ საერთაშორისო გამოფენას. Mesdames, Messieurs, chers amis, sur le sol hospitalier amical du Canada, c'est l'une des républiques égales en droit de l'Union, la République socialiste de Géorgie, qui vous reçoit aujourd'hui dans le pavillon de l'Union soviétique. En premier lieu, permettez-moi de saluer le peuple canadien au nom de la République de Géorgie et au nom de son peuple, en lui souhaitant succès et prospérité. Permettez-moi de saluer également tous ceux qui sont ici présents comme hôtes de la remarquable exposition internationale de Montréal. Notre République, située au centre du Caucase, est un pays qui a une histoire et une culture très ancienne. Dans l'idée que s'en faisaient les peuples antiques de l'Orient et de l'Occident, comme dans les documents historiques ou dans les mythes sur les Argonautes et sur Prométhée à Milani, la Géorgie était toujours représentée comme un pays florissant et prospéré, où vivait une population courageuse et active. Mais durant des siècles, de toutes ces vues légendaires et séduisantes, la réalité devait surtout accorder à ce peuple le destin de Prométhée à Milani. L'histoire de la Géorgie est en effet emplie de guerres sanglantes et rudes, soutenues pour défendre le territoire national et pour sauvegarder l'existence physique et l'indépendance nationale et culturelle de la nation. Pour un peuple qui possède une histoire aussi ancienne, quelques dizaines d'années représentent un laps de temps très court. Mais c'est justement durant cette courte période qui s'étend depuis le pouvoir soviétique jusqu'à nos jours que des changements profonds se sont produits dans l'économie et dans la culture nationale. C'est là, dans la vie du peuple géorgien, une époque de renaissance et de floraison. Je n'ai pas l'intention d'abuser de votre attention avec des chiffres que vous trouverez en abondance dans les salles d'exposition. Je veux seulement traiter de quelques questions essentielles. Grâce à l'entraide fraternelle et à la collaboration avec les autres peuples de l'Union soviétique, la Géorgie est devenue une république pourvue d'une industrie développée et d'une agriculture variée. Il suffit d'indiquer que la puissance industrielle de notre république lui permet de produire dans une semaine autant qu'elle produisait avant de l'instauration du pouvoir soviétique en une année. Aujourd'hui, la Géorgie produit par tête d'habitant 178 kg de fond, 311 kg d'acier, 1418 kW d'énergie électrique, qui la situe devant les nombreux pays développés de l'Europe, sans parler de pays du Proche-Orient. Les échanges d'export-import se sont développés. Ils mettent notre République en rapport avec plus de 60 pays étrangers. Sur la base de l'économie kolkhosienne, des transformations fondamentales se sont produites dans l'agriculture. La Géorgie est considérée comme l'un des berceaux de la culture de la vigne. Les cépages géorgiens ainsi que les vins de Géorgie sont largement connus à l'étranger et jouissent d'une excellente réputation. Durant les années du pouvoir soviétique, des branches nouvelles de l'agriculture, la culture de thé et celle des arcuns se sont rapidement développées. Les succès obtenus dans toutes les branches de l'économie nationale ont permis au système socialiste d'assurer de nombreux avantages à la population et d'élever le niveau de vie sous l'aspect matériel comme sous l'aspect culturel. Dans les villes et dans les centres régionaux, dans les bourges ouvrières et dans les villages, le bien-être s'accroît avec la construction de maisons de repos, de maisons de cure, de pensionnats, d'hôpitaux, de clubs, de jardins et de maisons d'enfants. Des fonds de plus en plus importants sont affectés à la sécurité sociale et à la santé publique. Ces stations balnéaires de premier ordre ont valu à notre République la réputation d'un excellent pays de cure.
საქმეს. საქართველო ტერიტორიულად პატარა ქვეყანა, მაგრამ კლიმატური პირობების მიხედვით მრავალფეროვანი. ჩვენთან წლის თითქმის ყველა დრო შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი. ზღვის პირის პლაჟზე გაშავდეთ, ან კიდევ Si les superficies restreintes de la Géorgie en fait un petit pays, les conditions climatiques y sont néanmoins très variées. Et de ce fait, presque tout au long de l'année, il est possible de se rendre soit sur les plages maritimes pour s'y bronzer, soit sur les pentes neigeuses de montagne pour y pratiquer le ski. Ainsi donc, si vous venez en voyage en Géorgie, même les amateurs de hockey sur glace, le sport national canadien, auront l'occasion d'être satisfaits car ils trouveront de patinoires et de partenaires qui leur donneront la réplique. La culture nationale géorgienne, qui jouit d'un très riche passé et de traditions valeureuses, a subi un développement nouveau au cours des années du pouvoir soviétique. Il fut un temps où la Géorgie rêvait d'avoir au moins une vingtaine ou une trentaine d'ingénieurs et d'agronomes. Actuellement, l'économie nationale emploie 187 000 spécialistes ayant reçu une instruction supérieure. En 1914, il y avait en Géorgie 40 écoles secondaires. Il y en a aujourd'hui 5 000, avec près d'1 million d'écoliers. 18 établissements d'enseignement supérieur reçoivent 80 000 étudiants qui se forment aux différentes disciplines de la science, de la culture et de la technique. En Géorgie, 38 habitants sur 1000 ont reçu l'éducation supérieure et 35 un enseignement secondaire, complet ou partiel. Pour 10 000 habitants, on compte 35 médecins, 151 pédagogues, 80 ingénieurs. La science marque un progrès particulièrement sensible. L'Académie de sciences de la Géorgie, fondée il y a 25 ans, représente l'un des centres scientifiques importants de l'URSS. Les travaux de maintes savants, écrivains ou artistes géorgiens sont hautement appréciés dans le monde entier. Plus de 20 savants géorgiens sont membres de sociétés scientifiques étrangères, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Mesdames, Messieurs, chers amis, selon le vieux adage, mieux vaut boire une fois que 100 fois entendre parler. Nous serions profondément heureux si tout ce que vous verrez ici aujourd'hui suscite en vous le désir de voir notre pays. Soyez assurés que la Géorgie soviétique et le peuple géorgien sauront accueillir un hôte digne de ce nom ceux qui viendront nous voir avec le cœur et l'esprit amical des hommes de bonne volonté. აგიზრავ ჩვენი ქვეყნის მონახულების სურვილს, ფრიად მოხარული ვიქნებით, დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ საბჭოთა საქართველო, ქართველი ხალხი, ღირსეულ მასპინძლობას გაუწევს ყველას, ვინც მას კეთილი გულითა და სურვილით ეტყვევა. მადლობთ ყურადღებისათვის. А в Лондонском музее Виктории и Альберта приурочено к визиту интересное событие – открытие англо-советской исторической выставки. «Глубоки корни наших исторических связей», – сказал Гарольд Вильсон. И это показывает выставка. В ее устройстве принимала участие также Людмила Алексеевна Гришиани, дочь главы советского правительства. Взаимопонимание между СССР и Англией, подчеркнул, открывая выставку Алексей Николаевич Косыгин, не только желательно, но и возможно. К нашим временам, к мечу, преподнесенному Англии героям Сталинградской битвы, вел путь столетий. XVI век. Мария Тюдор и король Филипп предлагают Ивану IV купеческий договор. Из оружейной палаты привезены произведения английских мастеров, подаренные некогда русским царям. Вот Карл I просит дозволить торговым кораблям пройти в Северную Двину. Королева Елизавета, которой вручил свою верительную грамоту посол Андрей Савин. На протяжении веков многие государственные деятели стремились сблизить наши страны. Наступил большой день в
ратуши британской столицы. Альдермены и шерифы лондонского Сити. Приветствует гостей лорд-мэр Лондона Роберт Беллинджер. When this city opens its doors to a distinguished visitor, we fling them wide. Когда двери нашего города открылись перед выдающимся гостем, мы глубоко обрадовались этому, как и все наши соотечественники. Мы приветствуем дружеский интерес, проявленный к нашей стране, к нашей промышленности, цвет которой представлен здесь. От себя, от лица корпорации Лондонского Сити и всех присутствующих, благодарю вас. Уважаемый лорд-мэр, уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, благодарю вас за этот торжественный и очень дружественный прием, который мы искренне переживаем. Искренность и радушие, с которыми нас встречают в Великобритании, располагает к тому, чтобы без излишних условностей и откровенно говорить о настоящем и будущем советско-английских отношений. Народы Советского Союза, наша страна, желает, чтобы Лондон, как и все другие города Великобритании, всегда пользовались благами мира. Желаю жителям Лондона, как и жителям всей вашей страны, благополучия, процветания и прогресса. Я хочу от имени народов Советского Союза, от нашей страны, пожелать дружбы и сотрудничества между народами Великобритании и народами Советского Союза. Вестминстерский дворец. Члены Палаты общин, Палаты лордов пригласили председателя Совета министров СССР посетить английский парламент. В Букингемском дворце советского гостя принимала королева Елизавета II. Пятый день шли переговоры глав двух правительств. И по-прежнему лондонцы чувствовали себя как бы свидетелями этого англо-советского диалога, который упрочил взаимное доверие, так необходимое для дела мира. Увидеть советского премьера хотели миллионы англичан. Радиовещательная корпорация BBC пригласила Алексея Николаевича Косыгина выступить по лондонскому телевидению. Пришел и час встречи с представителями мировой прессы. Уважаемые дамы и господа, я хотел отблагодарить вас за приглашение